tipen kilun pon o lorali po asami salunjir penapklang po. Run for Unity asai kipadopon. Tamulbaria rongalong ningkan krihini ausupia phan cholang remdet. Kardom Nili Delika Sabrita Thanbang Sami Rosming Tipi Pinia Betang Tonpen Archiponik Tha Karbiang Long Along Inud Nong Nam Chithangklong Ovi Alun Kilun Thekna Alun Sepo Samson Ing Tipen Kichengsi Asamis Alunjir Ol Lora Lipu Phaikuni Phai Siarni YouTube Along Klang Popose Nili Tumalong Berta Nang Pale Labang sualu nalam thekitok pon lake karabire music lapen ateot kipi lake Dr. Utpol Pukon lapen producer lake Anik Dhoni Tiso Labang sualun penap I Love Karbi Anglong po YouTube channel along si Klang Pon po pusi nilitum Delikas News along Berta Nang Pale. কব খুজিও কবলৈ যে নোৱাৰি আগুৱাই গৈ কিয় ৰৈ যাওঁ থমকি India det Abarim Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel Ingdeng Pharui Sirap Likeb Rapho Amhang ke Thek Arni Pacheton Ponsi West Karbi Anglong Arlo Tumpreng BJP Asai Hemalong BJP Atum Run for Unity Asai Padopon MLA Dr. Mansing Rongpi lapen BJP WKADC Amai Phu Rodip Ronghang atumsi Ingpuponlo. Lasualong BJP ST Morcha, Kisan Morcha lapen Ongdong BJP Asongja atum Chetongdun. Boithalang sopen Delika sa Pherangki Josoringhi. দুহেজাৰ 18 চনৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে এটা একতাৰ বাবে দৌৰ অৰ্থাৎ ৰান ফৰ ইউনিটি আমি কৰি গৈ আছোঁ এইবাৰ 2020 চনত আৰু এইবাৰটো আমি এই টুমপ্ৰেঙতহে মানে এইটো কৰিলোঁ হয় সকলো কাৰ্বি আংলং বেলেগ বেলেগ জেগাতো লোকে তেনেকৈ কৰি আছে আৰু এইটো আমি কমেমৰেট কৰিছোঁ যে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল তেখেতে মানে যিটো ভাৰতৰ কাৰণে এই একতা আৰু অখণ্ডতাৰ কাৰণে যিটো তেখেতৰ মানে অৱদান আছিলে এইটো কথাটো মানে আমি আকৌ ৰাইজক সোঁৱৰাই দিব লাগিব আৰু এইটো কৰাৰ কাৰণে সকলো ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাতিপুৱা 6 বাজিৰ পৰা ইয়াতে উপস্থিত হৈছে সকলোৱে West Karbi Anglong Arlo Baithalang So Police Station Angkang Adgaon Tamulbari Along Inud Arta Troke Basarbura Arta Kijum Hekning Country Hinianim Sopiaphan Cholang Remdetlo Hemalong Maduta Abang Kavedet Avar Sai to NC Lasuarta Kijum Hekanim Sopiaphan Puniramdas Pen Cholang Remlo Api Cholang Rem Abang Phu Puniramdas Sapan Police Satum Nep Ingnang Ponlo Boithalang sopen Delika sa Pherangki Josoringhi. ৰাতিপুৱা ঠিক 9টা 9:30 মানৰ কথা মই মানে গাঁৱত ওলাই গৈছিলোঁ এই কিবা পইচা পানীৰ সংক্ৰান্তত আৰু আমিতো দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ হয় আৰু মোৰ সৰু পোৱালিকেইটা মানে তাইৰ লগত মোৰ লগতে গুচি গ'ল পিছে তাই ঘৰত গ'লোঁ বোলো তই ঘৰৰ কামকেইটা কৰ মই আহি পামহি তাই বোলে বাৰান্দাখন সাজি আছিলে বাৰান্দা সাজি চোতাল পালেগৈ তাৰপিছত মানুহজন আহিলে বোলে তেনেকুৱাতে আহি পেলাই তাইক মানে চোতালতে মুখত সোপা মাৰি ধৰি পেলাই তাইক ভিতৰত সোমাই নিলে নি পেলাই বিচনাত পেলাই লৈ কি ক'ত কৰিলে নকৰিলে তেনেকুৱাতে কাষৰ পেহীয়েকজনীয়ে ভাবিছে মানুহজনে কিয় ইমান সময় ছোৱালীজনী তেনেকৈ নি পেলাই অহা নাই বাহিৰলৈ আহি পেলাই চাই দেখে তাইক বিচনাত মানে হেঁচা মাৰি ধৰি আছে অসতে আৰু সেইটোনো কি সৎ কাম ছাৰ এজনী সৰু ছোৱালী যিজনী ছোৱালী গাভৰুৱে হোৱা নাই 12 বছৰ বয়স মাত্ৰ সেই ছোৱালীজনীক এজন 60-65 বছৰীয়া বুঢ়া মানুহে তেনেকৈ ৰাখাটোতো যুক্তি নহয় ন তাই গোটেই গালে চালে দাগ দি দিছে কামুৰি জিমুৰি আৰু কি মানুহজন তাৰ আগত 3 দিন আহিছে মই মানে বাৰীতে তেখেতে গৰু দিয়েহি গৰু লৰাই বা পানী দুনি খুৱাই তেনে সংকাতত আহিছে আৰু সেইদিনা তেখেতে মই গম পোৱা মতে এখন কাচি লৈ আহিছে বোলে ঘাঁহ কাটিম বুলি পুনিৰাম দাস আঠগাঁও তামোলবাৰী প্ৰায় দিনৰ 1:30-1টামান বজাত শ্ৰীমতী কাকলি বৰাই মোক ফোন যোগে জনাইছে যে তেখেতৰ অনুপস্থিতিত তেখেতৰ গাঁৱৰে এজন পুনিৰাম দাসে তেখেতৰ ছোৱালীৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিলে তো লগে লগে মই ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লোঁ আৰু সেইফালে আমাৰ আইচি ডালিমাৰীকো ক'লোঁ আমি দুজনে গৈ ঘটনাস্থলত গৈ পালোঁ ইনভেষ্টিগেট কৰাৰ গম পালোঁ যে
ৰাতিপুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত যেতিয়া কাকলি বৰা এই ঘৰৰ কিবা কামলৈ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাই গৈছে, তেখেতৰ হাজবেণ্ড ইয়াত নাথাকে, হাজবেণ্ড আঞ্জকপানীত থাকে। সেইটো সুযোগ লৈ তেখেতৰ ওচৰৰ গাঁৱৰে ওচৰৰ মানুহ এজনে শ্ৰী পুনিৰাম দাসে ঘৰত আহে। তেখেতৰ সেই কি কয় কাকলি বৰাৰ নাবালিক ছোৱালী গবাবাৰী ধৰে, ঘৰৰ ভিতৰত লৈ যায় আৰু তেখেতৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে, কাপোৰ কানি খুলি লৈ দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰে। ইতিমধ্যে ওচৰ চুবুৰীয়া আহি হুলস্থুল কৰাত তেখেতে পলাই যায়। আমি লগে লগে চাৰ্চ কৰোঁ, চাৰ্চ কৰাৰ পিছত সেই আসামীটোক বিচাৰি আমি যোৱাকালি প্ৰায় দিনৰ 12টা 12:30 মানত আসামীজনক আমি এই জয়পুৰ বৰবিল গাঁও এলেকাত কচু থানা এলেকাত কৰায়ত্ব কৰোঁ। ইতিমধ্যে আসামীটো আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, আমি তেখেতক জেল হাজতত প্ৰেৰণ কৰিম। West Karbi Anglong Lapen, Meghalaya Ahoy Khanduli Langlong Chorarong Along, Ningkaning Koyaprang, Sorkar Tumpen Kikim Ponahem, Kikim Patang Edamat, Non Puan Ta Thangna Rasai Padodipin Pensi, Puan Pamorim Sangsi Padokok. Lahenlo West Karbi Anglong pen Meghalaya Ahoy Along, Khanduli Adung Het Langlong Chor Puarong Along Kido, Sorkar pen Ningkaning Koy Aprang pen Kikim Ponahem. Labang Suadim Lake West Karbi Anglong District Ahempi, Hamren pen Kahelo, Kilometer Thomkep Ansidolo. Kikim Kerang Ponasai Patang Edamat, Non Anta Thangnat Asai Pavedet Si Lapuan Panohok Det Si Tekponlong. Ahok Pet Pen Thangnat Kachini Damave Kopi Kosona Pan Vektong, Labang Suahem Kipanong Luni. Bon Pita, Delika sa Perangkia Pan, Hatagarong Ame Karpen, Masap Nangapachini Du na Ting Pulotangte, Laki KAC Amedu Kirungadim Kusipu. Pulotangte Ahok Lo, Karbi Anglong Aduya Hoy Long Tinta, Lapuson KAC Amedu Kirungadim Mate, Taxation Get Kibipon Tekponlong. Tangte kopi koson si labang suadi malongke lapuahem kim tanamat hangna tasai pavedet pen rikang kapajir long kiplo. Pinpurdam de kedam tanga pora hut penta lason thak kaprek asai amuanta ahoya long sai ki klem pabeng kalite asai pave pin pen lapuan kapanohok amodo. Ahem ki kim tanlo ka ora bang taawi lapen sorkar atumahin penta non anta thangna tasai pavedet lapen nang chihumri redera matsi Nilia Saipa do pon bom lapen ura pon bom lopusi hadak arong ame karpen nilitum delika sa perangke pan nang chithandun langhem pen delika sa perangke honor sontimu. ये घर काउंसिल गेट बोल के तो बोला है और आज 2000 ईयर्स में ये घर बनाया, अभी तक 20 साल हो गया, अभी कोई इधर में कोई भी काम नहीं है और ऐसे ही लेतरा हो गया, क्या क्या करा बोल करके हम अपना से हमरा पता का अंदर भी है माटी, तो इसलिए हम इधर में घर को साफ सफाई करके हम अभी तक यहाँ में बैठा है, हम देखभाल करता है, काम भी थोड़ा करके यहाँ में हम अभी तक रहता है। घर तो पूरा खराब हो गया, फिर भी कोई देखता भी नहीं, कोई भी नहीं, कुछ नहीं बोला, कोई तक आज तक में काउंसिल का कोई भी नहीं आकर के यहाँ में कुछ नहीं बोला। लेकिन हम इतना दिन बैठा है, कोई भी हमको ऑब्जेक्ट नहीं, मतलब हम देखभाल करके रहता है, तो सरकार का तो कोई अभी तक भी कोई भी नहीं आया आज तक। और इसके बाद में हम लोग का ये आसाम न कार्बी आंगलोंग का बॉर्डर ना मेघालय का बॉर्डर कहाँ में मालूम नहीं, लेकिन हम लोग का BOP आउटपोस्ट तो आसाम का तो इधर ही है, खंडुली के अंदर में है, और मेघालय का इधर में सामने में है, तो 1 किलोमीटर में अभी दूर है ना हम लोग को BOP आसाम का। और मेघालय का तो इधर सामने में है 500 मीटर 500 मीटर जैसा, इतना 400 मीटर जैसे हो गए, तो इतना ही है इधर में। तो किधर में क्या रखेगा, कैसा करे एक्शन, कोई भी नहीं करा, कैसा हम लोग कौन तरह में हो गई सब, मतलब बॉर्डर कहाँ में है, कहाँ में गेट रखेगा, तो हम लोग को मालूम नहीं, सरकार लोग मालूम है। Malom sopan betang ton ponik sina. Langli TBS, Rongkhelan opposite of DIG Bungalow, Difu Manja Road, Difu Karbi Anglong Assam. Deals with all kinds of TBS bikes and scooters. Accessories, spare parts as well as sales and services are available. Finances are also available. For more details, contact 6000492143. Intipi Car Showroom,
Used car dealer at Rongchingthur near Electricity Board, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. Types of cars available are Maruti 800, Alto 800, Alto LXi, Alto K10, Maruti Zen, Maruti Swift Desire, Hyundai Eon, and more. For more details, contact at 600279080 or 7637859559. Puthot Berta Arjupon Tulunang. Difu Ward number 7 Lapen, Ward number 8 ke Parlo, Rong Pangbong Lapen Malong Sorong Kachiling Atowar, Kahino Par Pikajok, Ratatum Kedam Kevang Kisung Penangan Chichak Nanglo. Labang suwatowar keheno puthak hudak kedorat tumpen karjuahut nangachithandu na tengke alang litum labang suwatowar keheno parpigajok gari motor kacheleng siksak piganlo lapen kiso kiun e kepon kewan lapen lo kachardi auso marapanta katora dukoklo lapen hithi kedam kewangji aphanta kisunga sondukoklo athe lapu Assam Survey Office pendanglok rong pangbong lapen malongso anatowar keheno dagajok oto atumta nang kidunji aphan chitorok pusi Lasihula dag arata tumpen, council ke cari ke the ki dinga tumapan, labang suadim nang kihumripen mesen atowar nang kasilampi ponji apansi, tuning ripon pusinili tumdelika salong birta ng pali. To pini gopai mela sotowar kedang gawang kisung alam pini jithanong ining rong lo nasi dak Assam Survey pen dang lok rong bangbong peni tum dak malongsu na pen rong chitu rong riso la pen hataralong taralang suling thor tuwar lo sidak Assam Survey pen kalu pendang lok atuar ke nu ajoine ni tum ke dam ke wang munit atum kisung antot kali gari motor putame utu putame ni tum bujar pen tame e sang han lu company chuanji putame ni tum lang chornita utu tum danang dunyi phaningang he ka phere sidu thurong asini tum kisung thekti ke dam ke wang nasi Nili tuniri bang kela non do boma sarkar tu EM pendang lok CM tum tamela tuar hempu po jikrong la PWD a department a tum phan alang li tum EM CM tum sudak pen than pasigra la sotuar non surihnira suring koi la ninkan par claim ra na patang det sonte mi pikpo bosini tum la pu ke do prong arat tum ke dam ke bang ki sung tum an ke sonsi an tinda ning ye phrai lo ning holo la se alang li tum sa thmanda me nili tuning ri thot lo tuning badi cream lo si non amat nang ni tum yong si ekdong kang hon ga jin su padura nang tum so tuar nang tiar patang ik data son te ni tum par ar tum nang tum handa an si kurwang thuni aji hir pa ju mi dupo ben nang li puita me ke wang jilang kam nang li prang kam ki claim ye kam anta joy ke joy phang si dupo pusi nili hin pen nang tuning ri le thole thot tuning badi cream lo sar nasi nili ke dak malong so rong asar lo nili men ke kolong sing timu Ardom nilimen ke Mrs. Elina Rong Parpi nilige non dak ward number 8 along sido athi pima nilitum ki chuningri kang tung ke lapuhen lo nilitum atawar hing nupik lasi nilige asa si klembom lasi nili pregnant aphan Japan stami tuwar ka hing nupen azok penang anako kisung do athi pima motor gari stami nilitum atawar ke kidam ji aphan penang anatum ke kidunjen ning hang hi nilitum bojar pen le chuwan stami Oto tum stami nili tum rong pangbong tuwar ke ka phere ason sido athe pima tuwar hing nupik laposi nili tum ahin pen chuning rilo CM toliram rong hang sar alang ni phan stami nili tum chuning ripon lo labang sor tuwar nili tum phan prabjin pen nagi pipon jia phansi nili tum ahin pen chuning ripon lo athe pima nili tum sungpik usomar tum stami school ke dam ke wang stami pinang anak kisung do lapen ke pregnant woman le nili chipon istami pinang anak kisung do lasinili asahoy pen nang ni phan chuning rilo sar lasinili tum phan prabjin pen la sotowar nang pipon thegya arong amen ke rong pangbong ward number 8 Preni Pahing ko Resir Cap Arni ASDC Bokajan District Committee pen Patir Piponsi Singhasan Kuki Saijang arong along Mai Padopon Pasi Berta nang pale Jasemet ke aban saijang SDC committee ke Sengjia Phansi Chingwai Pon lapen hula so arong ke Parlo polling center Hiniarlo SGB GB lapen hula dak aralatum chitong dun pen ke Chingwai Padupon labang so Maya Long EM Barim Rajendra Rongpi Borjan SDC constituency committee Chunbang Suren Hanse lapen SDC Bokajan district committee atum chitong dun pusi nilitum delika salong birta ng pali
Pinia beta lapan se kang ton periklo lang igbom tha Daily Cast News.